ہے. بھائی اب سنتے جاؤ. جب میں یہاں تک لے آیا تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ جسے ممبر سے نہیں سنایا جاتا. بھرا ہوا مجمع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا, اور درمیان میں پیغمبر بیٹھے ہیں مسجد میں, اور ایک شخص دروازے سے داخل ہوا اور اس نے وہاں سے آواز دی. ممبر سے کیوں نہیں اس واقعے کو بیان کیا جاتا, اس کا ایک سبب ہے, اور وہ سبب پڑھے لکھ کے سمجھ جائیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ, وہاں سے دروازے مسجد سے بولا, یا رسول اللہ, میں آپ نے کہا کہ جوا چھوڑ دو, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا شراب چھوڑ دو, میں نے شراب چھوڑ دی. آپ نے کہا حرام گوشت چھوڑ دو, ہم نے چھوڑ دیا. لیکن یا رسول اللہ فلاں گناہ کی آپ مجھے اجازت دے دیں. اس گناہ کا تذکرہ ہے, میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں. فلاں گناہ کی مجھے اجازت دے دیں. صحابہ کرام نے آستینیں چڑھا لی. کتنا بدتمیز ہے, کتنا بےہودہ ہے. عجیب واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں ہے, اور اس قابل ہے کہ تم اسے ذہن میں رکھو. کوئی مارنے کے لیے آگے بڑھا, رسول نے کہا نہیں رک جاؤ, اسے میرے پاس آنے دو. آیا, کہا کہ کیا کہتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ نے غیبت مت کرو, میں نے چھوڑ دی. آپ نے کہا جھوٹ مت بولو, میں نے جھوٹ چھوڑ دیا. آپ نے کہا سور مت کھاؤ, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا شراب مت پیو, میں نے شراب پینی بند کر دی. آپ نے کہا جوا مت کھیلو, میں نے جوا کھیلنا بند کر دیا. بس یا رسول اللہ فلاں گناہ کی مجھے اجازت دے دیں. کہا دے دوں. دیکھو اب یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے اخلاق محمدی. دیکھو بلا کے بٹھا لیا, قریب بٹھا لیا. کہا کہ دے دوں. کہا کہ یا رسول اللہ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں. کہا اگر تجھے اجازت دے دوں تو ذاتی تو نہیں ہوگی, وہ پوری امت کے لیے ہوگی. تو تو جو سلوک دوسرے کے ناموس کے ساتھ کرے گا, دوسرے وہی سلوک تیرے ناموس کے ساتھ کریں گے. کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے برداشت نہیں ہے. کہا یہی تو سکھلانے آیا ہوں کہ جو احترام چاہتا ہے وہ احترام کر, جو احترام چاہتا ہے دوسرے اپنے لیے وہی احترام دوسرے کو دے. اور اس کے بعد بٹھا لیا اپنے پاس. اس کے بعد ہاتھ بلند کیا, کہا اللہم طاہر قلبہ, پروردگار اس کے دل کو پاک کر دے. اللہم اغفر ذنبہ, مالک اس کے گناہوں کو بخش دے. پروردگار اس کے دل کو پاک کر دے, مالک اس کے گناہوں کو بخش دے. گیا اور پاکیزہ ہو کے گیا. بٹھا لیا تھا, یعنی بتلا دیا کہ جس کے سدھرنے کا امکان ہو اسے بٹھاتے ہیں, جس کے سدھرنے کا امکان نہ ہو اسے اٹھا دیتے ہیں. پہنچ گئی. بڑا عجیب واقعہ ہے نا, بڑا عجیب واقعہ ہے. اب اسی میرے محمد کے کردار کا دوسرا واقعہ ہزاروں مرتبہ تم نے سنا ہے, لیکن ذرا ریزلٹ تو لیتے جاؤ. پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں باہر نکل کر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی بات میرے ذمے ہو تو میں اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یاد ہے, سب کو یاد ہے واقعہ, سب کو یاد ہے. اچھا جب سب کو یاد ہے تو واقعہ بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے. واقعہ نہیں بیان کروں گا, میں تو نتیجہ دوں گا, لیکن یہ بچے تو سمجھ لینا بات کو. بڑا ہوا مجمع ہے, بڑا ہوا مجمع, اور پیغمبر کہتے ہیں کسی کا حق اگر میرے اوپر ہے تو وہ حق لے لے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. بھرے مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جو رسول کو دیکھے, جو رسول کی بات سنے, جو رسول کے زمانے میں ہو اور صحبت رسول سے فیضیاب ہو, وہ ہے رسول کا ساتھی. کیا کمال, کیا فضیلت ہے, کیا شرف ہے. بڑے مجمع سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, ایک جنگ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ اپنے ناکے پہ سوار تھے اور ناکہ چلنے میں سستی کر رہا تھا, تو یا رسول اللہ آپ نے اپنے تازیانے سے ناکے کو مارا اور غلطی سے وہ تازیانہ مجھے لگا, غلطی سے. یعنی زمانے رسول ہی میں یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ رسول غلطی کر سکتا ہے. بھائی سننا خدا کی قسم, اب تو دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے, لیکن اب رکے رہو. یہ کیا عقیدہ ہے بھائی کہ رسول غلطی کر سکتا؟ بھائی یہ کیا عقیدہ ہو گیا بھائی؟ عجیب عجیب بات ہے بھائی. 30ویں پارے میں ہے لیکن ابتدائی سورہ کیا بھول گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم, کہیں سے آواز نہیں آئی, فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل
तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कास्फिन माकूल। हबीब क्या तूने नहीं देखा भाई, ये छोटा सा सूरा हाथी वालों का सूरा, लेकिन ये छोटा सा सूरा मुझसे भी तो सुनते जाओ। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील। भाई जिस सन में वाकया हुआ है उसी सन में रसूल पैदा हुए, और मेरा अल्लाह कहता है हबीब क्या तूने नहीं देखा। बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है, क्या तूने नहीं देखा। अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअसहाबिल फील। हबीब क्या तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया। क्या हबीब तूने नहीं देखा कि तेरे अल्लाह ने हाथी वालों का अंजाम क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या उनके मकर को और उनके मंसूबे को पारा पारा करके नहीं रख दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। उस अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेजे, गरोह दर गरोह। अबाबील परिंदे का नाम नहीं है, तुम्हारी जबान में अबाबील एक परिंदे का भी नाम है, लेकिन कुरान में जो लफ्ज अबाबील इस्तेमाल हुआ इसके मानी गरोह दर गरोह नहीं। अबाबील गरोह दर गरोह, झुंड, उसके बाद दूसरा झुंड, उसके बाद तीसरा झुंड। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। गरोह के गरोह आए परिंदे। वे किन पे आए? हाथी वालों पर। अच्छा, हाथी की जसामत दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे तनोतोष वाला जानवर, और मुकाबले में छोटे छोटे परिंदे। अच्छा, तो तुम्हारा अल्लाह तो बड़ा कादिर मुतलक है ना। क्या जितने बड़े हाथी अबरहा लेके आया था उससे बड़े हाथी अल्लाह बना के भेज नहीं सकता था? भेज सकता था। एक सवाल है, एक कॉमन सेंस का सवाल है, और नौजवानों के जहनों में पैदा कर रहा हूं ये सवाल कि भाई अबरहा हाथी लेके आया है, वाकई सबको मालूम है अबरहा लाया है बड़े बड़े हाथी। अच्छा, जब हाथी लाया है तो अब अल्लाह को तो यही चाहिए था कि उससे बड़े डबल हाथी मुकाबले पे आ जाते, मजा आता ना। कहा नहीं नहीं, वो हाथी लाया है और इधर छोटे छोटे परिंदे और उनके पंजों में छोटी छोटी ककड़ियां, ताकि सीरत खुदा समझ में आ जाए कि जब बड़ों को जलील करवाता है छोटों से जलील करवाता है। समझ रहे हो इंसानियत। पूरी पूरी इंसानियत की तारीख है, पूरी इंसानियत की तारीख है, तवज्जो रहे, पूरी इंसानियत की तारीख है कि जब भी किसी बड़े को जलील करवाया छोटे से जलील करवाया। ठीक है ना भाई, ये सूरह फील समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब छोटे छोटे मुन्ने परिंदे और उनके पंजों में छोटी छोटी कंकरियां। जब परिंदे आए तो ये सोच के वापस चले जाते कि भाई हम इनका क्या बिगाड़ सकते हैं। रुके रहो रुके रहो रुके रहो। अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन्हें भेजा, अरसला अल्लाह ने उन्हें भेजा, अलैहिम हाथी वालों पर, तैरन छोटे परिंदे, अबाबील गरोह दर गरोह, फौज दर फौज आए। तो नन्हे नन्हे परिंदे और उनके पंजों में नन्ही नन्ही कंकरियां। ये सोच के इन हाथियों का, लेकिन ये तय हो गया कि जिसे अल्लाह भेजे वो हुक्म खुदा के बगैर मैदान नहीं छोड़ा करता। बस मैंने बड़ी जहमत दी अपने सुनने वालों को। अब मुझे वापस जाना है उस वाक़े की तरफ, लेकिन अब मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला परिंदे भेजे। भाई अजीब बात है, परिंदे किसने भेजे? अल्लाह ने। अगर कहीं और से आए होते और अपनी मर्जी से आए होते तो अबरहा की फौज पे गिराने के बजाय कहीं और गिरा के चले जाते। भाई यही तो लाना था अपने सुनने वालों को। भाई जरूरी है कि अबरहा की फौज पे कंकरियां गिराए?
भाई कहीं और गिरा के चले जाते, कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई क्यों? कहने लगे परिंदे अल्लाह के भेजे हुए थे, तो अल्लाह का भेजा हुआ परिंदा तो गलती न करे और अल्लाह का भेजा हुआ रसूल गलती करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खुशनूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये अजीब अजीब मरहला फिक्र है। जहां मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया तो कुरान पढ़ा हुआ था, रसूल के जमाने का था, और कह रहा है कि या रसूल अल्लाह आपने मारा तो था, ठीक है, जानबूझ के मुझे नहीं मारा, मारा तो था नाके को, लेकिन गलती से वो मुझे लग गया। तो कुरान तो पढ़ा हुआ था, ये सूरा भी पढ़ा होगा, तो जरूरी नहीं है कि कुरान पढ़ने के बाद समझ में भी आ जाए। इसीलिए तो वारिस की जरूरत है ना, इसीलिए वारिस की जरूरत है। तो अब जाहिर है कि मेरे पास अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन रुके रहो, यह वाकया तो मुकम्मल हो जाए। कहा कि अच्छा तू अपना बदला ले ले। कहा कि या रसूल अल्लाह जिस ताजियाने से आपने मारा था वो ताजियाना घर से मंगवाएं। ताजियाना आ गया, ठीक है ना। कहा या रसूल अल्लाह जब आपका ताजियाना मेरे बदन पर लगा तो उस वक्त मेरे बदन पर कमीज नहीं थी। वाकया मशहूर है, बहुत मशहूर वाकया है। ताज्जुब हो रहा है उस इंसान पर या नहीं हो रहा है ना? उस इंसान पे ताज्जुब हो रहा है, मुझे उस पे ताज्जुब नहीं हो रहा है। ताज्जुब उन लोगों पे हो रहा है जो सुन रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखो अजीब बात है, मुझे ताज्जुब उस पर नहीं है, उन लोगों पे ताज्जुब है। बस मेरी तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो जाएगी। उन लोगों पे ताज्जुब है जो सुन रहे हैं और उसे उसकी गुस्ताखी की सजा देने के लिए आमादा नहीं है। अच्छा बताओ, रसूल तो आलिमुल गैब है ना। अच्छा भाई छोड़ो थोड़ी देर के लिए कि वो आलिमुल गैब है या नहीं है, मेरा अकीदा तो है कि है, लेकिन जो लोग नहीं मानते रसूल को आलिमुल गैब, उनसे इल्म था या नहीं? तो रसूल जान रहे थे कि वो झूठा है, उसके बावजूद ताजियाना मंगवा दिया। रसूल जान रहे थे ना कि वो झूठा है, कह देते कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ। वाकई ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ था। उसने खुद कहा बाद में उसने खुद कहा, और अभी मैं उस वाकई को मुकम्मल करूंगा, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ। तो रसूल कह देते कि ये झूठा है, इसकी बात गलत है। नहीं कहा रसूल ने, उम्मत को बतलाना यह था कि मैंने तुम्हारे झूठे को नहीं झूठलाया, तो तुम मेरे सच्चे को मैं झूठला लेना। मैंने अजीब मरहले फिक्र है, जिस मरहले फिक्र पर आज बात को रोकना चाह रहा हूं। ताजियाना आया, रसूल ने लिबास मुतहर को उठाया और वो दौड़ता हुआ आया, और आने के बाद उसने अपने लब मोहरे नबुवत पर रख दिए। खुश अकीदा था, उसका दिल चाह रहा था, उसने एक भोंडा तरीका इस्तेमाल किया। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने होठों को मोहरे नबुवत से मस करे, अपने लब मोहरे नबुवत पे रख दे। सहाबी है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। चलो थोड़ी देर के लिए इस तरीके को कमेंट कर लो, लेकिन जज्बा अच्छा है, जज्बा अच्छा है। क्या चाहता है कि मोहरे नबुवत पर उसके होंठ आ जाए। भाई सहाबियत में और इमामत में फर्क यही है कि सहाबियत की मेराज है कि मोहरे नबुवत पे होंठ आ जाए, और इमामत की मेराज है कि मोहरे नबुवत पे